Last and final quarter, magkakalaman na. Exhibition game, Salcedo 50 up versus Buwa-Buwa. Let's go. Fourth quarter. Patrick Luida, kumakatumbas. Naagaw ni Laloy Bagon. Bagon. Nice. Layup by Pinya. Kampumanis. Ida. Tumira ng 3 points. Wala. Hoy! Ida. Turimi. Tumira ng 3. Wala. Rebound di Pando. Makatumbas. Palos up. Yes. Porto. Ay makatumbas. Pinya. Agaw. Bulan Salcedo. Makasa. Ida. Ramdi. Nice 3 points. Ida. Bagon. Yes, pumasok. May foul. Makatumbas. Last shot. Wala. Early. Makasa. Mabawi. Laloy. Yes. Bagon 2 points. Makasa. Bang. Score. Bagan. Nice. Kinaliwa pa. Sa kabila pa tinira. 2 points. Tubang. Rebound by Makatumbas. Tupando. Kinaliwa. Nice. Time out Buwa-Buwa. Ratag video. Tatagang stock mo kahit tatagan na ko ya 200. Punta ka mo sambo. Ha? Datang nila. Punta ka mo. Yatid na lang. Sikwenta nila ka mo ito. Ito na rin. Yun sa kanila, ang pasahan, kinasa kayo, makasama ng 3 points. Wala, ba't natin? Bumundo, ngayon pinasa na peret. Shoot! Itutukan na ka-shoot. Tutok. Dala ng bola, number 34 minutes, pasa to. Dito lapit. Pasay, rebound, rebound. Padilla, nagdada ng bola, pagkay baksa, kaida. Pinasa kay ng 247. Rebound ni Bagon. By the back. Correct, tumirahan, bat natin, dito lapit. Pasok! Then, last 4 minutes. 3 points. Ida, dada ng bola. Video. Pinya, dada ng bola. Pinasa sa number 30-40 Moira. Wala, bat natin. Padi, Ya, dala ng bola. Titira.
Tumela, pasok, but nothing. Dito lapid, nagdadala ng gula. Dito lapad. Nagano, gula, pound. Mula sa to, Padilla. Padilla, dumiretso. Ba't pinasa sa number 71? Pasa to, Mera ulit. Wala. Derek. Pinasa kay Bagon. Pinasa kay Bagon. But nice din. Pinasa kay Lito Lapid. Shot. Kinuha ni Padilla. Parang nga po. That's the end of fourth quarter. Panalo ang Salcedo. Laramano. Champion kami. Nice game, Salcedo 50 up. Nga nag-video. Ngaran. Ha? Shout out kay Nino James. Anong Lolo James? Apelido. Abilyar. Abilyar. Salamat. Champion. Okay, Laramano. Ada naman import. So, nito makatumbas. Alam mo na.